Pa znate šta, puno toga se o Umagu može saznati iz turističkih letaka, ali bolje da mi to saznamo od našeg baby Lazanje koji je osvojio nagradu Cesarica za hit listopada i koji je ovdje odrastao. Evo, uglavnom tu di klinci igraju košarku, tu sam vas doveo zašto je tu bio moj prvi posao. To je u sklopu ovog kafića. Dobro. I Šta si radio? bio sam ispomoć iza šanka, sam stajao i nisam znao raditi kave, odbio sam kao naučiti raditi kave jer nije bila nikad tolika gužva. I onda jednom prilikom sam morao otići sa svojim bivšim bendom na koncert i zvao sam brata da me dođe samo zamijeniti. I kad sam se vratio, šefica mi je rekla ne trebaš se više vraćati, kao brat će ostati na tvom mjestu, hvala ti. I to je to, trajao je 2,5 tjedna. I samo zato što nisi znao kave raditi? Pa ne znam, nisam Nisi htio naučiti zapravo? I jedna ružna stvar je bilo što su me jednom zvali na razgovor zašto se napio na poslu i onda kao da to nije okej, tako da. Koliko si imao godina ako ti je bio prvi posao? 16 tako nešto, Dobro, ne dobro. sjećam se, ali tako nešto 16. Mislim, prvi posao koji nije bilo sviranje po kafićima, to. Tu isto na ovom mjestu sam čak i prošlo ljeto, to jest ne prošlo, pretprošlo, svirao. Na igralištu ili na terasi? Na igralištu, stavite ovako, onda se tu napuni i ništa, tako da 2003. smo zadnji put tu svirao, tako da. Znači, naviko si biti ovako na ovakvim binama. Da, to je to. Tu su te legendarne bine, onda tu dođu i sviraš i tu svoje feštice, postojiš se klupe i to je to. Doveo si nas na mjesto, skrovito mjesto za dejt. Nismo Da. na dejtu, ali doveo si nas na dejt mjesto di mladi u Umagu mogu otići. Da, Tako. dobro da nisam pokazao put jer ne želim da što manje ljudi ovdje zna, ali da, tu bi obično doveo Elizabetu ako idemo na plažu ili nešto, tako da, ovo je the place, po ljeti. Dobro, tu si sigurno opušten, pa te pitam jedno opuštajuće pitanje. Sad kad si prošao puno i koncerata i turneje i još te čeka, jel ti ovaj u Umagu i dalje najdraži ili imaš neke koji su ti bili draži? Pa šta znam, taj Umagu je legendaran, je bio prvi nastup naš, prvi puni nastup i doma na domaćem terenu. A sad svaki koncert nosi nešto, ne znam, Šalata je imala ogromnu produkciju, bilo je 3-4 mjeseca pripreme za tu Šalatu, pa je onda sve se sklopilo u 3 dana, pa je to bilo posebno. Poljska je bila definitivno najglasnija, najveći party jer nisu, baš je bilo hardcore. A Exit je bio lud jer je bio prvi put pred tolikom masom ljudi na tolikoj pozornici na legendarnom festivalu. I tipo izlazimo van, trebali smo krenuti sad, bubnjar je spreman, samo čekamo taj play, lik stisne play i crkne laptop. A nama ako crkne laptop, gotov je koncert. Srećno imali smo rezervni, samo smo ga štekali, ovaj rezervni je radio, tako da, ali izvrtio sam se, ovako želudac, sve. Bio sam tamo i nije se skužilo, da ti budem iskren. Ne. I nešto mi je najluđe od svega, što sam ja tad na story stavio Biggie Boom Boom i ti si mi se javio i napišeš mi kao kako je bilo. Da. Ja kao super, genijalna pjesma, ovo je baš festivalska pjesma i koliko je ludo da se mi zapravo sad srećemo da si ti osvojio Cesaricu baš za tu pjesmu koju smo mi komentirali unazad onak 4 mjeseca. Baš mi je bilo, znao sam da bi ta pjesma trebala biti festivalski moment na albumu i neka pjesma koja sam se ja nadao da će dobro raditi uživo i da će dobro proći. Plus to je bila prva pjesma koju sam napisao za Baby Lazanju, meni najdraža, tako da me zanimalo kakav je feeling bio izvana slušat i evo sad smo zbog Cesarice tu, tako da keš. Doveo si me pred nogometni stadion NK Umaga. Zašto? Šta je ovdje? Zašto pored ovdje gdje sjedimo je klub u kojem sam počeo prvi izlaziti i počeo prvi put pušta da me alkohol napravi ovo, da me takne. I što je najgore od svega, tu sam se prvi put poljubio s curom. Oho, Da, dobro. ovdje. Jeste se tu i upoznali ili? Nemam pojma, znao sam izviđenja pa možda, ne znam, ali sam imao 15 godina, tako da rano sam počeo. Aha, pa dobro, treba rano početi. A dobro, nije, u nekim obiti to nije rano, neki su izgubili svašta do... Da, do 15 godine, kažete si kasno zapravo. Ja sam biti kasnije jer sam htio naći onu pravu ljubav, ja nisam našao, ja sam popio gemišta ovdje. I uvijek sam krenuo,
Ali sad si je naš. Da, sad si naš, sad sam evo je. To. Tako da, da, eto, to je to. To je ovo puno, masu sjećanja. Ovdje sam svirao 600 milijuna puta. Tako da ima puno sjećanja o ovom Sudeći mjestu. po ovom psu koji nam laje iza leđa, nisi baš domaći više tu. Da, nisam bio dugo ovdje. Možda ću da volim mačke, ne znam ni čije. Ovo je vlasnika Amerikana, inače kluba. Šta si mislio napraviti tu? Mural. Njegov. Mural, da. Mural Puretu jer... Da, inače svi me zovu Umagu Pure, to je inače sorry, niko ne zna. to- Ne, je, to je točno, niko u biti svi me zovu Marko, ali kao Umagu je Ja Pure. ti se znamo još od Da. kad se radi kod Blaža, pa... Da. Tako Meni je da, ostalo Pure, je. Dobro, i zašto bi mu napravio mural? Što je on napravio za Umag više nego što je bilo ko ikad napravio. Slatko. To je tako. Doveo sam je pred svoju osnovnu školu. Tu se, pretpostavljam, prvi put potukao, prvi put zapalio cigaretu iza škole, prvi put dobio jedinicu, šta je sve bilo? Prvi put sam zapalio u srednjoj, tako da ne ovdje, ali ovo je moja osnovna škola u Umagu. Tu mi i roditelji rade. Ali da, tu se prvi put potukao, tu sam prvi put dobio jedan, tu sam... Svačega je bilo prvi put ovdje i dobra sjećanja. Tu sam čak i radio, kad sam radio u školi kao pomoćnik na nastavi sam radio u jednom od ovih razreda. Tako da ona lipa je škola, nije ovako izgledala lijepo kad smo mi išli, ovo je malo novija renovacija u zadnjih nekoliko godina, ali da, niš brutalna škola i to je to. Meni je bilo lijepo. Pričaj mi ono gdje se potukao, tu negdje ispred škole, u školi? Evo tu ovako iza nje sam se tukao s frendovima, tuk sam se još i u vrtiću, ali s frendovima ovdje najčešće zbog, ne znam da smo u to jedno vrijeme imali ono da se samo zvekneš u jaja i onda nekad je neko pretjerao i onda je tako nešto. Ali bilo je masu tuča, da. Je li tu počela tvoja ljubav prema borilačkim vještinama pa si počeo trenirati isto ili? Ne, ali moglo se možda predviđati to. Mislim, nisam sam neki od tučnjave, ali tukao sam se malo više, možda, ne znam. Mislim da se svi tuku u tim godinama, tako ali da, to ti je ono. Da, tako da, u srednjoj se nisam baš tukao, pa to je onda ono. Tad si već malo odrasla, to je to. Da, tad sam počeo trenirati MMA, pa sam mislio da sam hladno oružje, pa ne smijem kao. Je li imaš neku dogodovštinu ili uspomenu koja te sad podsjetila kad smo došli pred ovu osnovnu školu, ono? Da, kad sam pao i razbio zube po ovim stepenicama, trčao gore dok je bila kiša i viš kako su ono ružne, i sam zube unutra, tako da uvijek sakavim te stepenice. Malo pre... Čekaj, jesi onda sređivao išta zube ili? Ma ne, mislim bili su mliječni ako se ne varam, ili ne sjećam se više, ali uglavnom, pa niš, možda samo, nemam pojma, ne znam, ne sjećam se, ali natučeni zubi. Ovaj put sam ja tebe doveo tu. Ovo je jedino mjesto koje znam u Umagu jer sam ga vidio kad smo dolazili tu. Uglavnom, zanima me jel bi ti volio neki svoj brodić, barku, nešto? Da, ali ne nešto veliko ni ništa, nego išao ovu malu barku koja plovi tamo, ova plava, obična, najobičnija ribarska barka, to bi ja. Samo onako uzmeš gajbu pive, ne bi išao ni daleko, nego znaš ono, samo iza dige, onako kilometar dalje i samo biti u tišini, ono, cickat pivo. Samo da si na miru i... Da, doslovno samo to hoću. Vjerojatno bi išao sam jer Elizabeta se boji barki, ne znam, ljuljaju se i to tako da, ali da, definitivno, što najgore nisu ni skupe koliko ja znam. A jel se boje luftića? Ako ne staviš luftić kraj barke i... Mislim da su dubine veći problem isto nego ovo, znači da ti neki kraken ne pojede nešto. A reci mi, jel, znaš jesu li možda već pokrenuli peticiju u Umagu tu da neku ulicu nazovu ulica Baby Lazanje? Mislim da ne, za ono, osim ako me ne žele iznenaditi, ali realno vidi, obnavljaju sad rivu cijelu, pa možda bi mogli cijelu rivu nazvat po meni. Neko tvoju zvijezdu stave dole, znaš, ko u Opatiji kako je. Doslovno, da. Ne, nemam pojma, ne znam, to mi je sad smiješno. Smiješno mi je sad što smo bili u Amerikanu i da je u onom klubu pa je rekao da žele napraviti mural, iako u Osijeku već postoji mural, ne znam zašto. A sad ulica baš po meni, ne znam, ne sjećam se baš. Mislim da to treba za neke pametni ljude, ono Nikola Tesla ili neke hrabre ljude poput, ne znam, Gordana ili nešto. Ovako za mene, ja sam samo lulek. A dobro, jel sigurno ima neka ulica u Umagu koju bi volio da se zove ulica Baby Lazanje, pokazat ćeš? Može. Možda čak što je najgore ova di je škola. Tamo di je škola smo imali prostor za sviranje i tamo sam najviše svirao, najviše vremena provodio na gitari, pa možda to ima najviše smisla. Super priča, to je lijepo baš. To je cool, to bi bilo cool. Pokazat ćeš mi samo, sad kad već šećemo ovako, vidim da imaš puno tetovaža.
Ja isto volim tetovaže, pa da vidim neke, imaš neka značenja, pokaži nam neke. Tu je malog vuka. I to nije zato što sam vuk samotnjak, to mi tako ne vješ šta zašto si vuk samotnjak, kad pitam nego zašto sam iz Like, a osim medvjeda, vuk je tamo lička životinja, pa sam htio samo nešto napraviti da obilježi, ajmo reći od kuda sam, a svi moji su iz Like, znači ja kao sam rođen u Istri, ja se sjećam ko Istrijana, ali lička krv je kao, to je džir. Ovo tu, ovaj blackout, su prije bile ovako linije koje su bile ispunjene, bile ukrasne tetovaže, ali su ih je bilo 6 koje bi trebali predstavljati 6 žica gitare, kao gitarist. Cool. Ali lik toliko loše napravio da sam morao blackout cijeli napraviti. A nije niko mogao popraviti linije kao nešto? Ne, nemoguće bilo za popraviti linije. I sad sam krenuo raditi nedavno i sad viš nema glavu, nema torso, nema glavu i tu ide još rukav neki i to do tu će ovako doći. Cool. Sveta Cecilija što je zaštitnica pjevača i glazbenika i slično, pa njen lik tu. A niš ovo ostalo, imam po nogama sve tetovaže, bedrima, guzici i to. Dobro, čekaj, Sveta Cecilija, znamo da si vjernik, je li to zaštitnica umaga možda ili nešto tako? Ne, zaštitnica pjevača i glazbenika i njena priča mi je cool pa sam htio to staviti na sebe. Nismo uspjeli s u jednom sessionu, sad za manje od mjesec dana idemo u novi session. Hoćeš mi pokazati crkvu u kojoj ideš inače? Može, ajde. Obećao si mi odvesti do crkve. Sad smo tu. U ovoj crkvi se nisam krstio, nisam se ni ženio, ali crkvu koju sam najviše išao jer živjeli smo u Umagu i tu sam s prijateljima išao ko klinac u crkvu i sada kasnije. Sad malo manje jer se selim čaj iz Umaga, ali da, ovo tu je D crkva, najveća, najstarija u Umagu, tako da sad se nešto obnavljali unutra. Pričali smo nevezano sad u crkvu, ali pričali smo, bilo mi je jako zanimljivo na putu do ovdje. Rekli smo kao što više gledaš u neke slike ili videa da tim gore postanu. Pa me zanima je li tebi isto tako s pjesmama? Kao što duže slušaš neku svoju pjesmu, jel ti se ne da više slušati tu pjesmu ili... Ne, ima neki čudan proces. Uglavnom što je više slušam isto onako nalazim veće mane unutra, ali onda nekad dođem do nekog vrhunca da iskužim da je van mojih sposobnosti da popravim te mane, čujem ih, ali ne mogu ih poboljšati i onda ih jednostavno nekako prihvatim i onda počnem baš tu pjesmu gdje konstantno ih slušam i onda dođe snimanje spota i turneja i sami se gade. Mislim, ne gade mi se, ali više ih neću slušat. Pogotovo na snimanju spota i čuješ milijun. Da, znači to snimanje par dana po 10 sati, tipo neki veliki spot ko Biggie Boom i onda baš... A reci mi, recimo sad već imaš neki dojam svoje publike, ko bi rekao da je tvoja publika? Pa to mi je najveći misterij karijere ove kratke koje do sada imam. Znači mi kada dođemo, svirali smo Ljubljana, što se tiče stranih zemalja, znači Slovenija, Njemačka, Austrija, Poljska i ne znam da smo još negdje bili, ako jesmo ispričavam se, Srbija. Tamo su obično ljudi od 16-18 godina do 30-35. Kada dođemo u Hrvatsku, na Šalati, to su dica od 8 godina do praktički ljudi starije dobi do 60 godina i onda mi nije jasno šta je to, možda zato što je hype toki bio u Hrvatskoj pa je zahvatio sve, a vani vidim da je to publika koju sam si ja zamišljao u glavi da bi se mogla svidjeti kao u smislu, drago mi naravno da se sviđa i ditetu i starijima, ali kao najzanimljivije je to što na koncerte tamo dolaze 16 do 30-35 godina. Znači, i sorry što prekidam, 80% žene su vani, tako da to je isto zanimljivo jer kad vrište... Dobro, one privlače publiku, isto dio muške publike privlače. Da, ali vidiš par puta frajeri koji dođu s curom i onda lik me ovako gleda, na koncertu stoji, platio kartu, ali samo zbog nje, znaš, izbezumlja partija, Ali super je ovo, od koljevke pa do groba se sluša zapravo Baby Lazanja, ispada tako da najmlađi pa do najstarijih. Da, mislim da je to više do pjesme koja je veća od Baby Lazanje, ako znaš što hoću reći. Da, kužim te. A recimo, kad si spomenuo pjesmu, jel Biggie Boom Boom ima neki kao veći utjecaj na njih na koncertima ili ima recimo Rim Tim Tak Dim? Kako ti se čini? Pa ne znam, mislim da se... Kada dođeš u Hrvatsku, jasno je koja je favorit pjesma, tu nema greške, to je... Tako smo te upoznali. Tako ste me upoznali, to je i uvijek će biti ta jedna, i it's fine, sjećam se da se i Kurt Cobain žalio da me ga živcira, što je Smells Like Teen Spirit, mu je najveća fešta, i Led Zeppelin da je Stairway to Heaven, to živciralo ih je, a mene za sad ne živcira, ali bi moglo. Ali kad dođemo vani na koncerte, ta razlika se smanji malo. Mislim da je, ako je
10 od 10 Rim Team, mislim da je Biggie 9 ono, za koracima, jer stvarno publika je luda i nekako je drugačije malo. Jesi smislio neku koreografiju na nju? Sjećaš se da smo pričali da kao publici zadaš neki zadatak na tu pjesmu, jesi uspio nešto? Ne, ali sam počeo raditi jednu stvar, a to je čisto jer mi je jedna od najdražih pjesama i znam da je publika apsolutno luda. I znam da je dovoljno živa, da ne trebaju osjećati da se snimaju, pa sam svih zatražio samo ovu pjesmu, samo da ne snimamo s mobitelima, samo da svi skačemo, da divljamo, stavimo u džep mobitele i rokaj. To i naravno skači na onom zadnjem dijelu, pokušavam ono da svi skačemo, tako da to je koreografija. Vidiš onaj kamen? Da? Tu smo se kod Dica uvijek igrali i smo govoriti kao nađemo se kod kamena jer sam ja tamo živio, ali sad kad smo došli ovdje gledam, brate, što nije malo čudno što je kamen tu. Pa je, zašto uzgled grada. Ali kao koki kus kamena, šta je ovdje bio neki crazy, nisam ovdje bio dugo pa mi je sad čudno. Ne znam, di ne vodiš? Inače, ovdje sam dolazio na spoj s Elizabetom, kao jer sam tamo živio u ovim zgradama prije. I ne znam šta se sad ovdje dogodilo zadnje 4 godine, više ne prepoznajem baš mjesto. Neka gradilišta, neki vrtići, piše da ne možemo ući ovdje. Kao evo, ćemo se praviti glupi, ide neki auto pa pazi da nas ne skine. Tako da tamo sad rade novu školu, tako da ja ne znam šta je ovo. Ali ipak smo ušli. Imam neke veze ovdje. Da, ne znam šta sad ovdje radio sam tamo, znam da je škola neka nova i nešto. A uglavnom to je bio motoklub, stari rockeri Umag, bili su bajkeri, mi smo tu onda svirali. Tu se ekipa dolazila drogirat, tu se ekipa dolazila igrat, neki golovi su ostali vidim. Čekaj, zašto si Elizabetu vodio? U motoklub si je vodio ili? Ne, to je bio zatvoren klub kao u smislu nisu i oni imali sad da ti možeš doći na cugu, nego samo kad su organizirali partije si mogao doći. Ali ovdje je bila cijela neka, šta znam, tu smo šetali kad je bilo mračno i to i onda pravi se da se ne bojim mraka i to. Sada je ono, Sad se više bojiš mraka nego tad. A doslovno, da, ne znam šta je to za ljubljenost pa si hrabri. Moraš se pokazati, znaš kako je to. Ovo je uglavnom moj stari kvart, Kako ste ga zvali? Komunela. Komunela. Mislim, tako se zove u biti. Sad evo vidiš, mislim da je ovaj čovjek koji nas je dostavio pisalo ove Komunela. Je. To je taj kvart Komunela. Tako da prelazi Punta, tamo su bili Punta Boys, mi smo Komunela Boys pa smo tu nekad znali doći tući se. Kao imali ste kvartovske prepirke. Da, došla je nas 20, njih 20, imam se samo dvojica potukli, nešto malo. Da, 1-1, čempion. Tišli, da, smo tišli, čao. A čekaj, jeste imali neke boje, vi ste crveni, oni plavi ili kako je bilo? Ne, ništa se nismo dogovorili ko boja, sjećam samo jednog fajta gdje se potukli Jasmin i Vili, Vili ovako stao i ga je bam, šakom i svi smo i počeli smo svi šprint svako na svoju stranu, tako da nije bio the real gang. Znači bilo je, da, sve. Zapravo ste bili face, ali kad se dogodilo onda svi... Klasika. Da, to je to. Evo. Marko, znao sam da ćeš me tu dovesti na ovo mjesto, pa sam tu sakrio jedan veoma važan trofej. Tvoja cesarica za hit Rujna, za pjesmu Biggie Boom Boom. Znam da si bio oduševljen zadnji puta kad si je slučajno dobio. Da, jer nisam očekivao da ću je dobiti. Ja sam znao, ja sam mislio da ću to dobiti na kraju godine ili nešto, ali evo. Jesi sad očekivao? Sad sam znao, druge baš je donije, tako da jej. Šta ti znači? Ništa. Pa mislim, s obzirom na to da se sjećaš znači mi ako postoji neka priča, ali posebno draga mi je zbog ove, kogod Dream Team Tagidi me probila, ovo je prva pjesma koju sam napisao za Baby Lazanju. Ova pjesma je u biti stvorila Baby Lazanju. Nije postojao Baby Lazanja pa ovo, nego je postojao Biggie Boom i onda je bilo pomogli mi nešto napraviti od ovoga i sad vidjeti ovako na nagradi, thanks. Gle, ja ti želim što više cesarica u karijeri i hvala ti što si nas proveo Umagom. Hvala vama ekipa.